हेलो स्टूडेंट এটা নতুন ভিডিওতে তোমালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ ওয়েলকাম জনাইছো আৰু এই ভিডিওটোত মই ক্লাস 9 ৰ ষ্টুডেন্ট সকলৰ বাবে সদ্য অনুষ্ঠিত হৈ থকা অৰ্থাৎ সেকেন্ড ইউনিট টেষ্ট 2024-25 ৰ হিন্দীৰ এখন কোৱেশ্চন পেপাৰ শেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো ইতিমধ্যে বহুতো ষ্টুডেন্টে হিন্দীৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ বিচাৰি মোলে মেছেজ কৰি আছে তেওঁলোকৰ লগতে যিবোৰ স্কুলত এটা ক্লাস 9 ৰ হিন্দীৰ এক্সাম হোৱা নাই তেনে ষ্টুডেন্ট সকলো ইয়াৰ উপকৃত হ'ব আৰু এই কোৱেশ্চন পেপাৰখন মোলে সেন্ড কৰিছিলে যোৰহাট তিতাবৰৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী নিহাৰিকা বৰাই তো নিহাৰিকলৈ মোৰ তৰফৰ পৰা ভিডিওটোৰ আৰম্ভণিতে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে এনে ধৰণে কোৱেশ্চন পেপাৰ মোৰ WhatsApp নম্বৰত শেয়াৰ কৰিব পাৰিবা যিমানখিনি পাৰো মই সমাধান কৰিম তো হাসন তেতিয়াহ'লে আমি কোৱেশ্চন পেপাৰখন ডিসকাস কৰো কোৱেশ্চন পেপাৰখনৰ 1 নম্বৰত পাঁচটা শৰ্ট কোৱেশ্চন দিছে সহি উত্তৰ দো 4 নম্বৰত দিছে एक कोस के महल में कितने कुत्ते घुसे थे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा एक कास के महल में एक कुत्ते घुसे थे ख नंबर तो दिसे अपराजिता पाठ की लेखक शिवानी का पूरा नाम क्या है इसका आंसर हम लिख सकते हैं अपराजिता पाठ के लेखक शिवानी का पूरा नाम गौरा पंत है नेक्स्ट ग नंबर तो दिसे हमें अपनी विपत्ति के लिए किसको दोषी ठहराते हैं यार आंसर तो होबो हमें अपनी विपत्ति के लिए विधाता को दोषी ठहराते हैं नेक्स्ट घ नंबर दिसे रसराज लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने शंकर माधव के महामिलन को कैसा आख्या से अभिहित किया यार आंसर तो होबो मणिकांचन संयोग এই বিষয়ে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথি এটা চেপ্টাৰে দিছে চেপ্টাৰ নম্বৰ 8 যাৰ নামটো হৈছে মণিকাঞ্চন সংযোগ उंग नंबर तो दिसे कवि के अनुसार मनुष्य अमरत्व प्राप्त कैसे हो सकता है इसका आंसर हम लिख सकते हैं इस तरफ से कवि के अनुसार जो व्यक्ति अपने भौतिक इच्छाओं और वासनाओं को त्याग देता है उसे अमरत्व प्राप्त हो सकता है 2 नंबर तो दिसे पूर्ण वाक्य में उत्तर दो 2 मार्क আছে 5টা दिसे 2 5 दा 10 मार्क আছে क नंबर तो दिसे हमें कब अपने जीवन की सिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है आंसर तो मैं लिखा पर जब अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसका व्यक्तित्व बहुत ही विलक्षण हो तब हमें अपने जीवन की सिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है नेक्स्ट ख नंबर दिसे दो कुत्ते को घटना का वर्णन करके लेखक क्या सीख देना चाहते हैं यह उत्तर में लिखा पारो दो कुत्ते की घटना का वर्णन करके लेखक ने हमें यह सीख देना चाहते हैं कि आप भला तो जग भला अर्थात हमें सदैव दूसरे की अच्छाई को देखना चाहिए और साथ ही साथ अपने अवगुणों पर भी नजर देना चाहिए ग नंबर तो दिसे ब्रह्मपुत्र नद किस प्रकार शंकरदेव माधवदेव रे महामिलन का साक्षी बना था यह आंसर तो मैं लिखा पारो महाबाहु ब्रह्मपुत्र नद की गोद में बसा माजुली द्वीप में धुआहाटा बेलगुड़ी नामक पवित्र स्थान है जहाँ भागवती वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्रीमंत शंकरदेव और परम सक्त माधवदेव का महामिलन हुआ था इस कारण ब्रह्मपुत्र इस महामिलन का साक्षी बना घ नंबर तो दिसे तन को उपयुक्त बनाए रखने के क्या उपाय हैं यह उत्तर में लिखा पारो तन को उपयुक्त बनाए रखने के लिए कवि ने कहा है कि मनुष्य को हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित कर उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु काम करते रहना चाहिए 2 मार्क আছে ইমানখিনি লিখিলে সাফিসিয়েন্ট হ'ব অংগ নম্বৰটোত অৰ্থ লিখিবলৈ দিছে ভবকানন এটো তোমালোকে চাবাচোন আৰু মৰণোত্তৰ মানে হৈছে মৃত্যুকে বাদ क्वेश्चन नंबर 3 টোত আমাক স্বপ্ৰসংগ ব্যাখ্যা কৰো দুটা উক্তি দিছে ক আৰু খ দুইটাতে 5 মাৰ্ক আছে এটো তোমালোকে নিশ্চয় কৰিছে এনে ধৰণৰ প্ৰশ্নোত্তৰবিলাক মোৰ হাতত হিন্দী কিতাপখন নাই গতিকে যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে বাৰু যিয়ে নহওক তোমালোকে কিটা কৰিছা বুলি ধৰি লৈছো মই गति नेक्स्ट क्वेश्चन तो ले जाऊं क्वेश्चन नंबर 4 तो दिसे वार्षिक परीक्षा के लिए पढ़ाई कैसे चल रहा है उसे बताकर तुम्हारे मित्रों को एक पत्र लिखो अर्थात बছৰিকা পৰীক্ষাৰ বাবে তুমি কেনে ধৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰিছা বা তুমি কেনে ধৰণে অধ্যয়ন কৰিছা সেই বিষয়ে জনাই তোমাৰ বন্ধুলৈ এখন চিঠি লিখিবলৈ দিছে মাৰ্কটো দিছে 5 তোমালোকে নিজে লিখিবা क्वेश्चन नंबर 5 ত আমাক বচন পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ দিছে প্ৰথমটো দিছে সাধু সাধুটো বচন পৰিৱৰ্তন কৰিলে এটো সেম থাকে সাধুৱে হ'ব তাৰ পিছত দিছে বুঢ়িয়া তো বুঢ়িয়া হ'ব বস্তু বস্তুৱে আৰু হেকত দিছে যিটো ঋষি ঋষিও মই বচন পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ দিয়া শব্দকেইটা লিখিতৰ ওপৰত দিছো তোমালোকে এখিনি নোট কৰি লবা নিশ্চয় তোমালোকৰ এক্সামত কামত আহিব
নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6ত আমাক লিংগ নিৰ্ণয় কৰোঁ, অৰ্থাৎ লিংগ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিছে। প্ৰথমটো দিছে সূৰ্যটো সূৰ্যা হ'ব, আকাৰডাল দিব লাগিব। ইমলি তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা। নদীটো নদ হ'ব, নদী হৈছে স্ত্ৰীলিংগ, নদ হৈছে তাৰ পুংলিংগ। আৰু লাষ্টৰটো কি দিছে, এইটো গৃহ, এইটো তোমালোকে কি হ'ব কমেণ্ট কৰি জনাবাচোন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7ত আমাক সমাৰ্থক শব্দ লিখো, আৰু শব্দকেইটা দিছে ঐক্য, কমল, কপৰা, ইচ্ছা। কমলটোৰ আমি সমাৰ্থক শব্দ লিখিব পাৰোঁ পংকজ বা শতদল, যিকোনো এটা লিখিলে হ'ব। কপৰাটো লিখিব পাৰোঁ বস্ত্ৰ বা পোচাক, আৰু ইচ্ছাটো লিখিব পাৰোঁ আগ্ৰহ, চাহত। ইয়াৰ বহুত শব্দ আছে প্ৰত্যেকৰে, তোমালোকে বেলেগ লিখিলেও হ'ব। আৰু কেতিয়াবা তোমালোকক সমাৰ্থক শব্দৰ জেগাত পৰ্যায়বাচী শব্দ দিব পাৰে, তেতিয়াও একে উত্তৰে হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 দিছে নিচে দিয়ে গৈ প্ৰত্যয় से এক শব্দ বনাও। এই প্ৰত্যয়কেইটা দিছে আ, আই, আনা, ওনা। তো আৰ পৰা আমি শব্দ গঠন কৰিব পাৰোঁ। আ প্ৰত্যয় से মেলা, राजा, आम, যিকোনো এটা লিখিলে হ'ল। आई प्रत्यय से हम शब्द बना सकते हैं सुनाई अथवा लड़ाई। इनमें से किसी एक को लिखने से होगा। नेक्स्ट जो है आना प्रत्यय से हम शब्द गठन कर सकते हैं घराना, शर्माना। और लास्ट में जो दिया है ओना प्रत्यय से हम शब्द बना सकते हैं खिलौना, घिनौना। तो इनमें से किसी एक को लिखने से चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है नीचे गए मुहावरों की अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। इनमें 2 मुहावरे दिया है और उनका हम अर्थ लिखकर वाक्य बनाना पड़ेगा। तो पहले दिया है अंधे की लकड़ी, और उसके बाद दिया है अकल की दुश्मन। অকণমান হিন্দী কৈ চাইছোঁ, তোমালোকে নাহাঁহিবা, মোৰ যিহেতু হিন্দী নাছিলে, এডভান্স মেথছে আছিলে। এনিৱে হিন্দী ইজ আৱাৰ নেশ্যনেল লেংগুৱেজ, তো চবকো সিখনি চাহিয়ে। তো ইয়াত যিটো দিছে আন্ধে কি লাকড়ি একমাত্ৰ সাহাৰা, তাৰ অৰ্থটো হৈছে, আৰু আমি বাক্যটো গঠন কৰিব পাৰোঁ ৰিটায়াৰ্ড আদমি কে লিয়ে পেঞ্চন হি আন্ধে কি লাকড়ি হে। তাৰপিছত যিটো হৈছে অকল কি দুশ্মন, মানে হৈছে মূৰ্খ या बेवकूफ़ी से বা बेवकूफ़ी के काम करने वाला। तो वाक्यটো বনাব পাৰোঁ कुछ लोग अकल के दुश्मन होते हैं, उनको कोई नहीं समझा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 दिसे नीचे दिए गए किसी एक विषय पर निबंध लिखो। महान पुरुष, असम की बार, प्रदूषण। तो यार ভিতৰত যিকোনো এটাৰ বিষয়ে আমি এটা নিবন্ধ লিখিব লাগে। মাৰ্কটো দিছে 6। আৰু লাষ্ট কুৱেশ্যনটো দিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 হিন্দী में अनुवाद करो। ক নম্বৰটো দিছে আসাম ইজ ফেমাছ ফৰ ট্ৰি। তো আমি তো লিখিব পাৰোঁ আসাম চাই কে লিয়ে প্ৰসিদ্ধ হে। আৰু খ নম্বৰটো দিছে বিহু ইজ দ্য নেশ্যনেল ফেষ্টিভেল অফ আসাম। ইয়াৰ এনচাৰটো লিখিব পাৰোঁ আমি বিহু অসম কা ৰাষ্ট্ৰীয় त्योहार হে। আৰু গ নম্বৰ দিছে হুৱেৰ ইজ ইউৰ হোম। সেইটো লিখিব পাৰোঁ আমি तुम्हारा घर कहाँ है, কুৱেশ্যন মাৰ্ক। আৰু ঘ নম্বৰটো দিছে দ্য কাউ ইট গ্ৰাছ। ইয়াক যদি আমি হিন্দীলৈ অনুবাদ কৰোঁ তেতিয়া এনচাৰটো হ'ব গাই ঘাঁহ খাতি হে। মই হিন্দীলৈ অনুবাদ কৰিবলৈ যি 4টা বাক্য দিছিলে, চেণ্টেন্সকেইটা মই লিখিত ৰূপতো তোমালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। তোমালোকৰ সুবিধাৰ বাবে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তোমালোকে এইকেইটা নোট কৰি ল'বা। আৰু লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কিছুমান বাক্য হিন্দীলৈ অনুবাদ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তো ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় তোমালোকৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব। আৰু যদি তেনেধৰণে বিবেচনা কৰিছা, লাইক এটা কৰি তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডলৈ যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰিবা। তোমালোকৰ এটা সামান্য শ্বেয়াৰে এনেধৰণে মোক ভিডিঅ' বনাবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগায়। তো চাই থাকিবা RB লাৰ্ণ কাম এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। আন এটা ভিডিঅ'ত তোমালোকক পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।